السلام عليكم خوتي وخواتاتي. في هذا الفيديو ما غاديش نطول عليكم، غادي نهضر لكم على سوجي ولا زوج، دو سوجي. الاول باغي نهضر على عبدو سمار. سبحان الله من غير الاحوال. عبدو سمار دار فيديو، دخل نورمال، تقول الى ديكوفير لا لون، الى ديكوفير مارس. سودانمون كيما هكا قال لك وي لي زيليكسيون يزورون ليو بالسيف عليك، بيك ولا بلا بيك يا عبدو مسمار. مي سكي me fait rire اللي راه يضحكني باسكو انت tu es devenu pire qu'un clown. Je sais pas كيفاه يعيط لنا، غادي نعيط لك. Tu viens dire لنا une vidéo تقول لنا j'ai trouvé la solution pour sortir de la crise. Tiens جبرت لنا une solution باه نخرجو من لا كريز، وقعد سائل خليت لنا السسبانس زعما ما عرفتك وين راك غادي. واش ولا لا سوليسيون تاعك؟ لا سوليسيون تاعك دروك بون لي زيليكسيون كاينه il faut pas se focaliser sur le 12 décembre. غادي نديرو لي زيليكسيون ويكون بريزيدون كلشي، مي ناريتي با الحراك. صح، ناريتي با الحراك. peut-être ce qui m'a le plus touché, c'est que ce que je pensais de toi نيشان كان عن بوريكو رياق كان والو. تقول il faut désormais après 8 mois de Hirak, désormais, la solution, il faut former des comités de quartier. Tiens. Des comités de quartier, les بلديات في les villages، ونخرجوا منهم نديروا un petit comité، نخرجوا واحد الريبريزونطون، من بعد نديروها في au niveau de la دايرة، au niveau de wilaya، وتولي في النيفو ناسيونال، ويكون عندنا غروند زعما ريبريزونطاسيون تاع الحراك، ومنها نخرجوا دي ممبر، ومن هذوك لي ممبر بوتيت نخرجوا تاني ان بريزيدون، وهو يكون بريزيدون تاع الجيري. يا عبدو سمار qui a des années-lumière de retard. هاد لا سوجيستيون هادي ندارت dès le mois de février، après le 22 février. هادو les suggestions ils ont été données. هاد les suggestions شوف لو كان نتفكر الاسم سي واحد يقول له تبارك الله، يقولوا له علواني le prénom je sais pas son pseudo sur YouTube c'était Alwani. Il a fait une vidéo اللي فرحني فيها après le 22 février. Il a dit exactement ce que je suis en train de te dire et ce que tu veux toi qu'on fasse. Je sais pas ce que tu as inventé. Tu viens d'inventer le fil à couper le beurre. Ou Jaina Zama vraiment décidé, ça y est, la solution je l'ai. الناس قالوها قدامك اللي راهم بيان انتيليجون سونسي، قالوها قدامك qu'il faut former des comités, qu'il faut faire des élections interquartiers, qu'il faut même interwilaya, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un comité national تاع les jeunes du Hirak باش يتقدموا للحراك. مي يا ان بروبليم، دروك انت غادي نوخرك دو كوتي. لو بروبليم سي زيتوت وأذنابه اللي متبعين زيتوت، سي سا لو بروبليم. زيتوت ابارتير دو 22 فيفري من بداو من الحراك انطلق، لي زوتوريتي الحكومة والارمي وكلشي قالوا لهم ديزيني دي ريبريزونطون تاع الحراك باش نتحاوروا معاهم ونشوفوا كي نديروا، ونخلوا لهم لا فوا ليبر بور faire ces comités-là ou pour avoir un président من الحراك، un président اللي عمره ما دخل في حزب ولا كذا، ليبر. زيتوت il a vu venir le truc. واش يقول زيتوت دون تو سي لايف اللي كان يديرهم مازالوا كاينين،
اش كان يقول؟ كان يقول لهم اتونسيون اتونسيون، تبينوا رواحكم لي ريبريزونطون تاع الحراك، اقعدوا مندسين، ما تبينوش رواحكم، باسكو كون تبينوا رواحكم غادي يجوكم وغادي يفون مناسي، غادي يديروا عليكم الضغط، غادي يديروا عليكم لا بريسيون، كاين اللي غادي يدخلوه للحبس، كاين اللي غادي يخلصوه، كاين اللي غادي يفون لو كورومبر. ما تبينوش رواحكم. هو اش يديروا؟ لي موطون دو بانورج تاع زيتوت، تحت ما بغا يبين روحه، تحت يا هو الحراك كاين يا هو وهمي، انا جاني وهمي، اختار الحراك لا ايتي بيراتي بار زيتوت. انا جو vous le dis tout de suite, le Hirak a été d'abord piraté par Zétot. Maintenant, vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. Zétot, كان باغي l'Algérie تتهدم. Zétot ne veut pas d'élection. Il ne voudra jamais des élections. Zétot, c'est l'occasion pour lui pour lancer la transition, la période de transition. Parce que la période de transition, il n'y a pas plus empoisonné que la période de transition. Il n'y a qu'à voir la Libye, il n'y a qu'à voir la Syrie, il n'y a qu'à voir l'Irak, il n'y a qu'à voir Masr, il n'y a qu'à voir le Soudan. Il veut la destruction de l'Algérie. Il veut دخلة الناتو en Algérie كيما بغا دخلة الناتو في ليبيا. Et la preuve, c'est que il y a des vidéos aussi. على بالكم بلي en 2011 quand la Libye تهدمت والناتو دخلت عليها وقدافي مات، il a été par avion avec BHL de Tripoli, d'Istanbul. اسطنبول وين منين؟ هي مثل لا تركي، من اسطنبول جوسكا تريبولي en Libye. وراح تما افيك BHL افيك لا ديليغاسيون وقال لهم بلي جبرنا الدعوة مليحة و لي جون كي ترافايي اي بي يافي ريان دو تو اي كالك ميزون مهدمين. alors que c'était tout faux. وها واش راه باغي، هو ماشي راه باغي لا بيريود ترانزيسيون بيهدم لالجيري ويعاود تسقم لالجيري، نو هو il fait par vengeance personnelle. ما بغيتوش تفهموا بلي سي اون فونجونس بيرسونيل اللي راه باغيها كونتر لالجيري. هو الى العين عنده شو الكراهيه اللي عند زيتوت كونتر نوتر بي ما فيش مثال. ممكن والله ممكن مانيش عارفها، ممكن الصهيونيه وما يكرهوش الجزائر كما يكرهها هو. هذا سي ان مانيبيولاتور بيرفير الي مالاد. هذا اللي باع بلاده في ليبيا، مي كان شوفير تاع الامباساد، باع بلاده في ليبيا، كان يفوت لي تيروريست للمالي. هذا كان يخدم مع ايران وكان يخدم مع المخابرات الليبيه. هذا هربوه الايرانيين، هربوه ليل دو مالطا من فاقوا به الشباب هنايا، فاقوا به لي زوتوريتي قالوا له ادخل، هربوه لي زيرانيان. نقولها ونعاود جو برون مي ريسبونسابيليتي. وداو ليل دو مالط، قعد 2 موا في ليل دو مالط لو طون اللي جبروا له ان ابارتمون وخدمه اي كوميرس سون كونتي الدراهم اللي خونهم من الامباساد باش حل بولونجري وباتيسري وزيد سي با لا بان نزيدو نهضرو. جاب مام فاميل تاع خوه ومرت خوه تشيكيه راهي تخدم معاه، وهادي مرت خوه لي بون ماش قاس نقولها باسكو واعرة بزاف. هذا اللي مالاد مونطال هاد الانسان. هذا اللي بغى الدمار تاع الجيري سي تو، الجيري تدمر. اون بيريود دو ترانزيسيون وجيش التأسيسي والسي ان تي وزيد خليها 2 ans 3 ans 4 ans كيما هكا. خلينا نهودو، خلينا نكولو الجيري يفو كيل كول. هذا زيتوت سي سون راب، هذا الامال والحلم تاعه
باش الجيري تتكرازا، مي الجيري تطلع. شوف يا زيتوت، باش ما نطولش عليكم لي فيديو، انا نديرهم لكم صغار، خطرة نزيدكم وحدة. باردون اسكوزي موا. شوف يا زيتوت، نتايا الكلام تاعك وحيا الله الناس وحيا الله هاديك وعلى الارشح وكمش الجنرالات وما كان والو، والقايد مسكين قتلته بهذا السبان، وقتلت الناس كاع قتلته، ما كانش واحد مليح في الجزائر، كاين انت اللي مليح. شوف يا زيتوت، هاد لا سومان اللي فاتت بداو يخرجوا لي زالجيريان، بداو يخرجوا لي زالجيريان، لا ماجوريتي سيلونسيوز راهي تخرج، هاي بداوت من الواد، من تلمسان، من الخنشلة، من الورقلة، من بارتو. تحية الجزائر والانتخابات 12 ان شاء الله، وخصنا بريزيدون. تالي راك تقول بلي هادو يخرجوا بالعشرات ويخلصوهم وكاشيريست، شو الهضرة تاع اكس ديبلومات؟ انت اكس ديبلومات، انت اكس ديبلومات، كذاب وحالف. وعندي لا فيديو راني داسها تاعك اللي قلت بلي والله العظيم والله العظيم ما يكونوا الانتخابات، وانا من نحلف يعني نحلف صح ما كانش الانتخابات، وتشوف بلي غادي يكونوا الانتخابات، وغادي نحط لك الفيديو في وجهك. يا كلب يا عميل، كي انت كي قاع العملاء اللي راهم ينبحوا من الخارج ضد الجزائر، غير خاونة في الداخل زدتونا انتم من الخارج. وما هذاك ما نهدرش عليه، هذاك الكانيش تاعك هذاك تاع حمير ديزاد، هذاك مسكين قلت لكم يا لونطون، قلت لكم هذاك فيزيبل، هذاك مسكين غادي يطرطق على روحه باش ما يوصلكمش، هذاك طرطقوه. ومين هاد الصهاينة وهادو اللي راهم الماتر تاعكم راهم قراب، لا ميسيون تاعكم ما حكمتش، يبون فو جيتي كوم دي شيفون يوزاجي. ما بغيتش نقول حاجة أخرى. داروك تشوف والجيري تطلع، والتحية لقايد صالح، والله يرحم الشهداء، والتحية للجيش الشعبي الوطني تاعنا، والمخابرات والدرك والأمن كلشي. تحية الشعب وتحية لا جونيس الجيريان. لا جونيس الجيريان يا صاحبي ماشي في لا كرون بوست، لا كرون بوست سي با توت الجيري، هاهي لا جات، هام ولا لي مانيفيستاسيون اللي راهم ينوضو. On est pour Gaye Salah, on est pour l'Algérie, on est pour le vote, on est pour un président. Parce que le président ne va pas gouverner tout seul. Et le président, le prochain, il va savoir il a intérêt à marcher droit. Et le gouvernement sera un gouvernement de jeunes, très jeunes personnes. Les ministres, les secrétaires d'État, c'est des jeunes dynamiques, خارجين polytechniques, خارجين les universités. L'Assemblée nationale تاني كيف كيف le jour des élections، البلديات كيف كيف des jeunes. تما قلبي يفرح ونتايا تموت كي الكلب في لندن. هذه هي اللي كنت نقولها لكم. شاشر وشيرات، فو فوتي لو 12، مون كانديدا راه معروف، انا قلته لكم ما نعاودش نزيد نقوله. et je lui ferai campagne. أنا je m'excuse auprès de quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec moi، بس je ferai campagne à mon candidat. سمعتوا يا ربي غير لو كان على هذيك الضربة اللي دارها مين كان بريمي مينيستر اللي été nommé، قال لهم je vais séparer la politique de l'argent. et c'est à cause de ça اللي طاحوا بيه، c'est à cause de ça اللي الإصابة قاسته، وهذا اللي الإصابة قاسته. دونك سي ان بون بريزيدون، تبون سي ان بون بريزيدون ان شاء الله. بغيتو تبغوا ولا بغيتو تكرهوا، انا سي مون افي تاعي، انا ما فامي مي زامي كاع اللي تبعوني اللي بغاو يفوتوا معايا فوتو تبون، فوتي تبون لو 12 ان شاء الله. مازال نزيدكم فيديو غدوه ان شاء الله ولا ما غد، وسامحوني. تبقوا على خير، تهلاو برواحكم. سلم عليكم كاع كيما راكم، الله يرحم شهداء الابرار.